চোখের পানি ছেড়ে আল্লাহর কাছে চান, সব তিনি দিয়ে দিতে পারেন। চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা? গোটা বিশ্বের সবাই আমাদের যার যা লাগবে সব। एक मेरी मोहब्बत है, एक अल्लाह की मोहब्बत है। मैं उसकी इबादत करती हूँ, ये मेरी मोहब्बत है। वो मुझे इबादत की तौफीक देता है और ये उसकी मोहब्बत है। मैं करोड़ों में खड़ी যত বেশি প্রত্যাশা তত বেশি হতাশা, চাহিদা যত কম জীবন ততই সুন্দর।